pasukan kita ini guys. Sing apa sing wisata serang ini kono iku. Karang subur iku. Tapi kadoan dalane kemono. Tune karang subur. Parani kowe kan? Parani ya, Sa. Yo, mantap. Ngomong ya, Sa. Oke. Dewe karo kancane karo jalan. Ayo, kata apa? Ame Isa. Ame Isa. Selamat pagi bosku. Ini kita ke spot Loggung, hutan belantara bosku. Ya iya, tak kono-kono mau deh. Tempatnya masih hutan belantara. Halo Mas Doni. Halo. Oke neng di. Neng kene? Oh nyobok. Kono yang randunan paling ya. Kono lho bosku. Bah, nyoni wae bah. Juru mah di tengah mah. Kita orang. Kita. Mantap. Dak kalau tak ulah dak. Dak. Tak ulang. Video dah mah. Video tau. Mantap. Oh, mah nila merah mah. Nila merah. Merah paut bosku. Kita rilis paut. Tarik saja. Strike bos. Nilla hitam dua jari bosku. Yang sama ini kedawan kok tak cekain lah ayo.
Ndek mau yang pertama tak jeli iki sing cekak ae. Duh, nganuku iku. HP ku teles ora iki. Iki apa? HP ku Jon. Maju dong sithik, minggir sithik. Nah, ya cekak iki tak cekaki loro. Rong ros tak golek. Kedawan jan. Kene. Wah, gede karo. Kalau tak dap. Enggak ngono, wayah iki. Ngono tambal, Mbah. Ora keplongak-plongok kok ngedan. Ya, beban. Gua berapa ganti lampu, Kak? Masih one strike. Munggah lagi. Awas gawing dok. Kalau sing dilampak kalau kita ngerti nyengir. Mantap. Untuk walu. Mantap. Lima jari. Wes iki dok. Aduh. Kalau bagrek wae semende. Wah, bagine modar kowe. Lenger kowe. Video dok. Masuk. Teruskan Pak Eko. Halus, Mbah, Mbah. Halus. Gawing dok. Halus. Gawing dok. Terus kena dodo. Masuk Pak Eko. Mantap. Nyobok sak dodo. Sampai. Mantap. Oke. Lumayan bosku. 10 nyari. Kait buntut kadas. Tap. Wah, ndi wae? Babon. Wah, gede. Awake sapa ngono Dek? Ket awake ket. Kirang nyari. Wah, gede nepal kudu. Asem. Kayaknya mana Mas? Lho ning pinggir kok ya entuk babon. Ora ketok kok. Mantep. Trio wek. Trio wek. Gak boncos ding tok, Pak. Mantap. Mantap. Mantap, bosku. Nyobok sak. Lho, ning kono tok yo ae lho. Raket sing dudu Gedene apa kok? Kan ono pinggir terus iwake. Limang nyari. Sama strek babon. Sama strek babon, bosku. Wah, 6 nyari ana mah. Gorene tah minggir. Minggir rene wae kowe mending. Mas strek bosku sore-sore. Ditekem langsung. Gede terus ya. Awas terus salen kok.
awas bosku. Mantap bosku. Wah, cekel sama. Mantap. Guyuk terus oh. Mas foto. Guyuk terus. Wah, 6 jari, 7 jari bosku. Kecil terus. Belum terus. Kelama. Wah, mantap. 7 jari ada. Jeli dak. Duh. Kasih tak lu mau enggak? Buka cerita. Balik balik. Mantap bosku, babon. Ada apa kono? Setengah berapa cepat. Mantap. Bayu Mama, mantap mah. Saatnya pulang bosku. Udah hampir jam 5, jam 5 kurang 1/4. Saatnya pulang Mas Rama. Ini hasilnya. Itu kapalnya udah menunggu bosku. Ini hasil terakhir. Ini monsternya bosku 2. Ini ada kutuknya 1. Mantap. Saatnya pulang.